हेलो गाइस, आज का वीडियो में होगा 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग 20 डिफरेंट टाइप पुशअप मारेंगे, उसे आप कर सकते हो या नहीं। तो चलो आज का वीडियो में यही बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो पुशअप मारेंगे ईजी से हार्ड की ओर जाएगा। तो हर पुशअप हम लोग 3 रेप्स का मारेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. तो फ्रेंड्स, ये था आज का 20 डिफरेंट टाइप ऑफ पुशअप। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग ये 20 डिफरेंट टाइप ऑफ पुशअप कर पाते हो या नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पर आपको फिटनेस रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, मिलेंगे और एक वीडियो से, तब तक के लिए बाय।